gilkepi tu TV get ba tu wakata met le pam taba na sosneta ba sinkene yu sarati di lamenti albert fa ya woto ladmanda ke hani yu sarapo en toron wer sa fa gilkepi andi kantasi fa gili donc pour si lame yam so wanti bezini nga ngeton woto wena bangeti zabra nango mane yam sinkene hani tu di faso ayele te bangame tilunda go nera sincère bangi bate rikanore ti hane sinkene tout di faso ana zindi la bangetia octobre kiura sim kisila a wen ton takara sim ton tak novembre kiura sma ayopwe nango mane amne nan le go mane am salita sa son konge hane option ton matri tout sinkene coupe kafa jaraf bangeti nango mane amne la dewa komne am sinkene championnat national la asin ibum ninga weekend a son lore nan le bongo mane yam hane yingi saratab yelle tinango mane sinkene coupe du faso ame te 8e de finale la jemi hane club ramnis na yekoptaba ral bangeti zabra yat ko jura la otone bangeti son don tasa am taram nugli tro a jeune premier niwongo ednan pousa nyamba ya center sa wato barakalar pousa TV gatba fangil kapi ne woto wende nugu gobra ya janda ibrahim niwongo donc pour un barclad pour tout jeune premier pour nimbi ni afin dikre weren ki la tonda ni zabre bangeti edna kenga basi namal librement sans wakin et sos rapport bangeti hane sinkene tout di fasoa bangeti runda balago nera sunonga serataba runda ble serataba la bangeti hane ministre ninga sangeta ki bakit bayele zeka kwese umuliksene option zinetaba option yanta sinkene tout di fasoa bangi batirona yata ana zindame la ya octobre kiura simpisi la wai antoronta novembre kiugo rasma ayopo yum tuse ila yum pisi la yembra dal bangi bate wa sendalo tera metil la zone da gumane am senkene ha nan tout di faso a te da man tibum fa liberon watazi nti fa gilkepi mi mti abara yinga en kite te ha netum kanga agom ara le porum bilfu se senkene yam fa gilkepi simiti Burkina Faso kene bondo wedu atapile yati ayabum sensid zozugen tibon ayabum ti wakat France manda aya sombo skelo songot hanan tenga ral bangi bati anazindame jeune premier nemanti bumfa latin 15 nigi senkene tout di faso aronda ana yibel 26 octobre kiugo son watan torontan novembre kiugo bon sans yene tout di faso ayen mtidam ti luna ayasuno ore onkon wala ne ni fan kapese be wayin wi sara pour le wati da sunno wala widi wa tapa pour ti bala rien meti rasam kamson lore wala rien bati rien tout di faso pasini la ne ba fan di kapi et de mimi tout di faso en pasini mais avant la ti abe ya para o so monti covid 19 donc yeso wa bangeti tout de façon sangis wala Burkina Faso kane keti ne bakanong balai lapti ne wuso mele nongo ane kursa enti yida lile atiki de sama kumbanga sonde la sanzi ningis wala rien da wa kitam tinet na to mangile mba penata ba raya to la bangati tout de façon mais aya tigri ya tikanga tibala arira timis katiaka atendi wala timis nta wa timis pida nu atebi yido to binde bare timis pisi bon te temis wala ni sabla tinga ka temene yigwa balali to wa na sa tengme temene yigwa balali to wa bo lilim tenam ti lire moi min sin ninga sen lo wa alagi dawda azupiu bam sin me mare ni tinga to de ma gouvernement wa to bugeti tout de façon a pas bon son train
ndarin intiligi kabum senda twen ndamani donc tu vois tu na basala mais yo no ngesi la rien mais kay ti ba sami la sangeti zamana pour yawa apale yawa pinne donc tu nam ti asumoro ne edfan gil kapi ça ne gouvernement syndic non ninga tout de façon on a trouvé zin rana yumna autour de qui vont 30 novembre kiwa etana ngese janda nemanti ri apaton zineri apana yibum sonna anti se wa Burkina we tabadaba tenti tout de façon hansing teka kapipile auto anda 14 hanke tena 2014 yumna bani ngam dawo moti ebola anda wanke ran katon na nzwe asiti do mikamti handa nan tome yela tabanda na kalam dawal politique yel wanke suka la hanan le dik mam skada miki damti riwa katu di faso bal katon yindi yelta buti SNCD yela tabayi paton wazin donc fa mo rikame yetina libre ngwani après alors non tenti yam hanan jezi kere mali mana toure tem kere mana tu dama yela wuso ka twen man opina la tandika no chenre na yilenti tu dama wuso twen e witabdo wuso twenzi ri wa ma nan dik mi kamti aéroport da mohora parami tem wuso ra mo na sobti bon di quarantaine ti sil haraka twen yiran chen wam datti donc la tu ti tonton da man kursi tay tawaton data siti kiba kirkiera la zinkan lika ko ite obra mana tour bala bana Burkina net witaba net aba wala ko ni taba mana bon to la likmiti bon ligi ninga hanki hera beno me aya bel wuso la nana le brandikti bale ya monaso tout international ya mahala tout da mata wa amisa bongura mwanda gi tout di faso kai laksino hana nanje wa yuma no yumpi yendo na sada mdai lamti kan hanya ka to tout di faso ya événement bedre man african ticket ne wuso no am hamikti yam tara tuta bedre mata woto ya city ha pato man ti we tabad ba woto ne minisa fa hambe ba porwa ya bumu ya susanga la rana na le bon la ton de pergo nera la ton le pen ni minisa fa han to na yita to tout to le bon la yam mimte tout di faso ya rampi zwe ya sida la ndengre na tu mbeden be so mon tume wala tu mbeden so be so mon tume ro mi kamti wakato wazinti tout le me arata zulwe wuso ligi zulwe se siti ba mbeti zinya la man para siti inila na ramo la ba me leketi tumpun ba kiela la man para ti mbona so sponsor da wo yela fa la man kisa tout gona la katin pam ligidi yemre en fina toure la tileta ti ko he port damba to pakke ko port damba mi lanka na kanal sakan la ko li ni nga min ko da bari ko no virus yinga chef d'affaires da makiyam donc tenti yazikanga landa zinya yibanda na tablanki la wannawa aya yel non ko gona la ti bali ya tile ti bam mod ayi na yilenti mona so optimiser bali da mazin la yilme toronti to pam kilim somme wa mo to pam pakke pam fina ton mi kam tudam ke watan samti ne ba sadan yiram nanti sama woranti yela ka lebede beti bon kana na zange donc tenti zika nga yele beda yilab so mana le pa tabo le memti ya siti tonda mana tura ne bona sobti insécurité wa da nyaki zi kiran ka kenda la ranna wa mi kam ta tura singra banfura mana tula na singa bafura ayawla inaka tarbizi luno wana ya gohnera nore hana ngome mini de sport na kazini ga saki ba kide ban kon yela fa convenant fa wala la to miga mate ba ti bafura me kayiti bafura en bumum bebe la gidem same yela bebe wala yela mon bebe no yana mini ti tab so ba yana yinti te en bona sobti insécurité wa me ni so ba me ya yellam so ma puku ni frenje no ya yela ta nderanta ta tout di faso kanga ti atile de commission am solo ton tome na yelen to ron yaara ti chentole toni teram ti ahanwa anale songa ton na kuru da ma to le pam competition tenga te ayure le yiti neble wa tenga to bangti ndika bi kuru ha kara ton karata ti katwen le kiwa bangti asita mi wi da bil fulla sem nambal katolon to am ni ti katlu zone interdit wa am passé bol wala ne ben keten vive la non fale karatu tami d'accord
it's a pas bene nange so tumda autone bala em de ligamenti pa rimbala pa zine rezin tumda me razo patron yu mdata banlo la sana nge so to no ringa ayabum ndatna on wilgbati 5 ne ton Burkina Kane ngom kurning yelte ne ba fangil gomda agwama aket sidba zingin sida. Bon, il y a Ibrahim Diandaran Torse, Mamasa, Tipsan Gombola, tout de mais tout de façon, il y a tout de façon, il y a Belé, Africain, il y a Sida. Ça a été tout de façon, il y a Belé, il y a Africain. Là où il y a mis tout le qui est tombé 2.2. Voilà, il y a Balazi qui est tombé, voilà, deuxième division. Il y a pas un des. La Yamangue, Gabon, la Sangue, voilà, Amisa Bangoa, Koul Bamjé, Bamboa, Zambala, la Bamjé B 2.1. 2.1, William J. Koulou Damson B, Nasatina 2.1, Bamon Watan Tabawala, Amisa Bangoa. Ton Metal Koulou Damkane, et some B 2.2, Min Chinking, Min Tubin Dabaka, Nanti Pam, Abraba Katipam. Coupe au moins optimal journal on va dire la braba ya making na 2.1 ramba ti son problème yamba ende 140 aba son problème anzin je wala wa habsa wada on lebre Bessel directeur sportif ni na tout on yi pipi africain amisa mon singa un classé top 10 poids ayi 9e angali le rôle pour ya na sada balan to muta mwate namai elimi yame bama elitre yamleti elitre kursa kinga tawle yamsa ngisi yamikira mtije nzebe yuma yibeta ban lore fédération américaine no kenre ndaran tuise ya konna virus la ntwen wa itire wa nsamiela angale fédération américaine no kenre ndatu moroti kala yum son wate bitunda to yi 2.2 wa inking 2.1 poa la tout ne sert tout mais donc tu connais vous jamais yala mala on a les fédérations on a les barres tout mais tu es quand même tout un zek sangale tout de façon en singa ayum pista la zaka et tu il a metti il y a 2014 le 2020 la tout de façon quand on organise les mouvements de métier tout quand même africain en betauli tout de façon les betauli tiranka yiba apaya édition pas mal yama jewa tout de mataba yama que tout de qui est mis au bahamel les bronwa bon yamba yende d'accord non da dum pa bombe ne ya site jeune premier wa ne bombe ne timam pa latin ki zabilfo site fédération alika no kende to na changa 2.1 la mahana nya hoto patin de nan to me ba 2.1 wa mam karam bilfo ngi ha no kenra taram bona sorti exigence lama amande odon sadika tuta ho ayede balbale sonto wa yelambe me so mon tuye wa amande ko couleur de ma amande 2.1 public critère am bona sorti transport couleur de ma hanzwe wa banfora antawa unde so mo wo doka taban jango zoro e sila la so mon de ko wa ngol na patin ton Burkina nan tara moyen kanga to ko ne school adam ne sil so na yito hélicoptère dam suivre un film non décrit à la fin ton niveau nan patabe donc essayer de faire la chose c'est bon ni wa ya soma ton parle de 2.1 wan chang la mbebe balo ton tout di façon budget menga ton nan pas diki yum nan ton ngada de budget o men zangi ya sida ya ton le te bon kala bon essayer de voir lam dinem ni ha organiser to ho manda mon so sil facturation l'hôtel est liquide toujours nous to ni c'est résultat tout pile la ka ma me le suite là ya ni fa ton fédération mi fait la so parle na wa on a capable cours sont organisés voilà li la som organisé de carton la cité a cité président team là ne ba wusura pa mais donc ya équipe cour la me ketembe la 2.1 wa chengra aya soma ma je amisa bongo ya bam nim course ya ba la ayura ya ba ya na gabon na ba par yuru mbebe voilà ya na yile ti mbona sorti tourisme na ile ne ba watin tenga donc ne ba lingi de ligue son en tin na par ha be yel toron ça ya société pour la nan tin wa to pas kon ligue donc a budget ke milliard la zak ton ngo men kay de million ko ba bi ko la ko nu la wena minga ya to donc ke lam pas 2.2 wa ba di courir da même pas sinon la mi metti dans public dan ha to tout di façon nu yo be tan courir ka pamba ya ma yo vere na ma saka na gonna
la yami yawa awela mti makengela mole katweka mole mu fa ya mabo kete na sinking magdam datin kin wala 2.1 wa ya bu mu nan kele yi noali ka point on ka noali ka point mu fa magdam ba yami ngi luluna yimi mi gamti ton club rama yimi mi gamti dik makar wala club rama le ba hamti le ba club beta yamba yende club rama le passe mais club palme na pakrona le passe ti ya sona war handi wala Sunabel paka club cyclisme en passé dik makar wala weekend na tunzinda banfora compétition qui est zélébene la club makafa on organise club makafa on organise la yumfa bangetia couleur de ni ba lokura mabonde lokura ma couleur de ni ba bebe me ba mena tibeta la wala sing man la mawa ya anu ya kambe muso bla ambewa la na man samedi wa lowa bangati club beta fanji chapisi be Burkina Faso we visa na sa de dugu wa me unde wa me bobo tu la so lamba wo club la ma ko club la fa wa me la bangati Mali club wa on wa nare yamba yande Mali club me no wa on wa nare tabe don yem nemti tum de kinga tawli tara yalla bala tara yalla la ya competition tiram zin ale signene al signe donc faut agenda me yela ya viendra la bombe ya wa full league de bela la nous fa rata bil la ya makinge quoi sangati hanka makinge fa na watoy angani yamne 2.1 à tiligre menga dans la 2.1 équipe ça kan bon dani menga pa ne ba yobi ya ne ba wewe bayam zazi nge wala tout de France auto ne équipe menga ne ba we bon oui de menga prise en charge da ma hotels ni ba menga bananga na menga yifana wala janda nda to ata bon kaw likidin tanga na ba nta do quoi voilà yel bon on bebe ntudi ti fanji kapi ya soma d'accord yel kabe donc nantera ne bi da bati banti tout de façon ya octobre qui rasem pisila ouais en tant que novembre qui rasma yopoe la ya wadanda da wilga ya banfora la ana signe la base kana yi wordokane ral tinan wilga yamti ana piste la temps saba la ahna anzoe hane rondawa ya etabampiga voilà etabampiga d'accord voilà mtandi yo mzindi mtandi hane fédération ne ministère no kenra ya andati wala tout de façon tongo mi ken wala ton ten kilimsa yaksan leke amenti yo mzindi kinga gana ya si yo non le polo kinga toro wala tenga yemre mtinde mara pour un ko na vlisa wan kinga ngela wasulha la ya Côte d'Ivoire la debre la pami ananti sing ba fora na lika me pana lika na pami irbundo wala diana yela ministère ni usara ministère na wa zinni mbali yela fa chapi wili kibe kitba la wili ni muida to ya meti wakatson watme be de lepa mahane widi wa tabato damba Burkina Faso kane en sensé wa yaman wilga me rankatu atmi kamte ministère ning singeta yu Israël me convain buto tore sinkene renda ral na yi bene masa un libron wilgam ti banti weekend son lora ya ti sinkene na nding ngumane yam sinkene salitas yenda ya coupe kafa te rana nding nganga zo momoko la nding wilga yam tibanti salitas tawane jaraf la na wilga yam tibang batia sinkene na wana san sabana sadam sumbunti 4e journée la uptowne jaraf yi match retour afin qu'il capimi monter salitas me et b c'est wala ne gabon benesolmo la uptown hane bal kanga la na wilga yamba ti banti 5 nerenda salitas le kunga me te bamera serada men pam sa en bal kanga te ma sa na ken tawri la basro wa ti kunga me bi fayemri ne zalam ral relor pour ya ti wilga yamba ti bangi ti ma sa salitas to mbe spore ti sa nangis sene salitas groupe pora ya ti banti zaraf men betar mosa ngen ne point yopoi ti cs faction porodi bin saba ne point yobi
étoile du Sahel voilà bam be tan sa ne point nous salutation wa to kuzur ne point a tabo riwa san nanges tum da auto ne salutation nan basam la bala bon ana yito pala am sanzi ninge tuma no ken to pala ton ya magadamti baton le vraiment menga c'est vrai qu'il y a bene voilà bon parmi les sans un qui me lebe be wana qui ne pas mais teram to fan qui ne pas voilà il les bene les pas tirer na taram tout voilà donc la ton me inda magada ti bal kangane la salta na antebe ampame ingisi mais étoile du Sahel il y a vraiment de goudou ton le vraiment hawa ingisi na yitoto la woto no bon et patrie la retourne na kotubala wina kobe zulu ti ton libra mais ton yi wala ton me ndata bala ya wa groupe men san nange sera bilfu wala ya ti salita san mpam wa victoire salita san ton ronwe abna pa man ta yobe voilà abna pa man ta point yobe san ya le ngisi ke ta hampa yi bal sayi bal enquête donc tu san nange ya wato ni te brika calculatrice ya tombo libératoire mo ya tombo amne waya ngomba mlaro ya calculatrice tombo ba mpariti ya salitas mengan de kan wani ngawaya sama ton suna bale yam mikam di ya siraza wa mana ton mi ti CS Faxien l'étoile sportive du Sahel ya Tunisie équipe si ton mi balla hante la jara fan le Sénégal équipe la ton fara marade be la salitas mi tempa man woto wa mikam ti jara fo an gana salitas na la lewa babu wa ka wa pa donc sa jara ta da point yenga Anthony Tunisien bala yiba ayi ni point ye défaite ni mille o sa salitas pap salitas aller tour pam 7 points donc il la manam donc ma Tunisien ma ngun salitas ma ha ya naran leke bale fu memba salitas kan naray fo mpero voilà to la ma hati groupe salitas ti dalo ba ma le ko faible ton da terre bu mi ga kabo to ko ali ton ni ba se ma kampa mo la ba mi weton bi ba nilli ñak victoire kala man ka sem ba ya deuxième la wani ngande kala men salitas men ka real wari an bona sorti de tar kura men ton tenti en tout cas c'est des sont montatore uninga nonga balnere ne han ton ko me e do sakta ko me la han ka ton me be wa mala zama la le salitas ka ton balle bal tira en 20 ton yeti no en tout cas salitas balla ay shoma la zagalan zambe zagalan kamana wote ton mi kam ti wa na ji Sénégal la bon ya ire défensif yi amana ji Sénégal la bi erman ni chema ya bonno ya salitas setera ni wanti man irer bene to subi pibi fe yim so bifa ya défenseur Michel Aouba antiwe manki hereti attaquant les vont reçu bon ya sida pied yi fa on su même kay minute pisi bika bifa subi la minute enquête yam to mana bumo ya auto zoro balé handik balla bas équipe en su équipe aller en parama hangour contre la salitas men ka Toronto longtemps pambala passa tramenga équipe kapoy hanka défend ha do bien han konta mi jilimni hawa nan tinkane kanko yemu yita tam so baya sam bon cité no wanan chen benewa bala kala to no so mon to balla ton ko bon beni nan ti ton sada la hanka te kalita da bari man ni kema tin problème sami yen ni kan ton no limtia man la défense etc sami yen la milieu etc zoro yilla wana samba habiti entraîneur covid entalien tin yo rompaka bon to tien voya antita sali tita benewa 9e minute to suyamba balla 90 minutes donc kale mi pini la zakampa arrêt des ton batolenya arso song men salidas en derlare nous digre men tinyo ya balle so man bammenda so man pam zunoro la wen ka ko wala bu muninga donc il a mita awaka ninga campagne africaine ya mbono so au niveau ala pawa fo min tenti pamwa asek de kudugu terrain fo mi ha mi wing fo mi pam super fugudenti pam ku funa ninga asek super son to pengen su ya niveau hanka train to ko exactement zamzi puis si tu yumbite dakar pam victoire ronald pam victoire
ni Tunisie équipe étoile Sahel ka ni ti bo ya ton mi campagne africaine pour les victoires la ntana ndebe no dabar kabe na ito ti bale ma ha ka to mba hamna le ba ka ton fa ne mbati a cheng tora to non la donc yam wala mi tisalisation no championnat pour bala tan la han calendrier kan no yam ya sibra han yi fédération men ko ngozina ne club rato na nyi bale so na bel usfa la as don jihamti marche en retard salisation calendrier a sam la championnat o bale no le bala ton ça de me na to marche en retard donc calcul le on nyonsa me donc yela wo ti coupe du faso to le bébé donc asiti kanana la mtente yamba mekerodo si zamzo ya tuo ton me don kamba africaine na zam hada me amna na radla me sida la ton me radla lamte bamme wene la patron ton me banti en tout cas mom la patron la balan ton to en wakan ni ngamenga yo salitas wala je salitas iki wa nyaka jouer balla kenan ton soma nyaka balla kenan ba to na gadba bon ton mi entraîneur yelle ya dirigeant na man data mi ko entraîneur kala mata kala he ya joueur de mi ner fa joueur kena le ballon ngor kana jouer de fond bon nina ton ka comprendre yelle la dinga sana nge ben ka joueur damba bala sana nge salitas runda joueur damba ou sorfan ko same donc c'est basic quand même bala ya data tigli équipe wakat ni me ya rilla yam tal jouer dam non a ko so ya kwa hati wumna ya rayimo mande ton jeng shanna le wana rayimo yaka défense etc sumela wadara ko ni Maroc nyaka elima si wadane bala avec eliem non ndene mbare na ligue mbare na pam ligida lam le pam ntara yami ko ram la ligue championnat pour même équipe sembe nga yo jouer dam ya auto ma je bébé nen ligue wona wana ya soma de priorité football ko double salaire la kande bon la ha ni salidas ni ngaka mampa train yeti ya ko so basi ton pa nya ban ko so titulaire Betli ay Olivier Boissy na lola le bon wa ya c'est das ko da kamba le bon ndiki ligiran dara mbona sorti professionnel dama bon ya neba ndar experience ya mananje Abubakar Sidiki Ouattara mananje Michel Batiebo mananje joueur da joueur Omar Kabola joueur da menda tinti ton Gabon tengiziga NS Abubakar Kongoramba to balla ka pam zampa na certain club wana yiko to yuma pam zam donc pam tinafbe to le bon wakati saliza sliba la mi ya nasa da mo na so zone de confort avec avant ton wakati ça excès de confiance mi bon ka saka do gam quoi la mi anda ti ton la ton me équipe bedre ton la Burkina wala joueur bieda bon mon pas mi quoi la hami nan je wa wakati ni ngala tan c'est comme mi yida balla ton wakati ni c'est le ton wali ka balki moto ne de quoi équipe bila tu faut tan ken je sel faut kana sel des wala men ta wala c'est équipe de tan yoka won non obligé da bal ninga lad wa ande yama na je ba entraîneur bon yama min terra bonno micro wa bal ha ma son wa défaite ada idan na sad ke moi je ne crois pas que j'allais perdre bon c'est la comité na bon donc il que yime ya de bal ya fo et puis wa fo non ya pro on sort of Congo bon ya la tap men we puis wa men fo da ma da men ya ringa pam yi so ma mi tu kana pam ya bon la on tu ka yiba ga toma ya sala kan poro ya auto bon tu vois yima ya bon la famille tu na no ni salitas ni ngoma mi mbala bumum bebeni dila gesi swati tuna to damba ne bala karsamba nyo mokti bi wakabe angari tun ya wa jana yela bala tun da kati salitas namba équipe ka Sénégal équipe en katon mana ba pipi ana bal ni nginga beno ne Sénégal équipe abara ngana tun on Sénégal équipe me jaraf ya mod on da man ba ya poni yodo beni le ba on wa tene wa bala tun da tira meti salitas na mana victoire yana mutum mun nawa irkana le gomti balla abe lamti atiya an kabza kun wala ban balla kali ya wutu yi balla libra minim balla kali be wato waya kirsan to balla to wai ba ma ya bera wai ba ma ya bera ba ma abna won to balla kali be wutu yi libra minim sa min bala minim an kami bala kami la bila salita jiri ala bal to fo menga to yi kin manda ñu yelan ka zeme ke hankare to balle zikanga mi lan ka zinna
une équipe ni mo na ko mo dame la nyamba balla non la ma supporter de ma nyam sure sam na mesra le yam nga yen wala kama menga yam kinga perte bala tourna tout balla ya engagé me bala. D'accord. Il cabe donc teramente libre bal seibu la salitas sera dans un temps toyamente man sarzindi ti balla yiba bubtore anwe absent anwe balla yiba jembe bene pa be na yika soma yika zabra voilà an lo itiniji nandi ton wandi tom pami bana ton wala wa rabna kele ya kabene timizi kibamba championnat ya kabu coupe du fasole donc bon toi il a metti ronna bam yi Burkina club puis pam point tabo coupe caf pora donc toi il a metti mais joli à sombo la réalité toi il a metti wata voilà bamira yambe ba yiri kan lo ne tandale yiti ka yi shamai ba yiri kan lo ne kubuli lo bo tanda yiti ka yi shamai la tun ne king la pela bala mo do balti manati shama il cabe ral sa ibima sadna librom wa Burkina Faso kan William te weekend sun lo rayati championnat a tenwa anaura pisi la nous sabab son 25e journée na William bati banti 5 ne waras tontaba toneta ne manti AS Sonabel ne iso bam terataba tena William bati banti 5 ne tonkanga yati AS Sonabel bam ratame antore ampa zugun titsan ngese coupe du Faso a bibene te opsum club junior club a Yemersembe deuxième division opsum bonte étoile sportive étoile africaine voilà étoile africaine nyokba teramde donc tibami san ngese nemante son wa 5 bal kan apon wa yati rem kabe te pipi bi falayam asan ndayan wa yati William Baté et passa tibala boyne sal AS Sonabel n'en passe bifu te yi bia yibu donc te na William Baté banti hane esenkene ton kan ayati bamme ratamusa antoron pa zugu te mimanti balla sonwa antorona sa ton kenga son bonti match ali ramba bamanda bezugu ngenda dal ya rente bamme lebe hane coupe du Faso ayati bamme mana pansin anton teka anton pa zugi ton ke hane nebnisi sen na zindu zugi sen balla championnat san wasabo balla ton menga anton dik hane championnat rally bien yibu on kon AS Sonabel zalam on kon izo sanangesme izume karsamba ra lo ramsin pa kausi sabato warizinga la bon nemati bammeri razinga la pananduku pana city number hom pour kam so yerman yamu zabre dirmimtia laglan club panana ya bamba lam tedo nanda wane banna na sigi na hayam hange kana ikida ba kana nduku ban kwa bere na zonde ka gume ren habede ya fagal bala ya janda ange wala izone Sonabel na yektar kinra yinte musa wurlo bebe la kawto ne yimteramti biye yemre bo biye yemre la on pitaba ba kawa Ebrira yibu bon naka mi lande brinsinga bon ya karsa pala me ya wi kamen kwa to ko muso bumi nteti balkanga handa to Sonabel la tara wa bala ni suri balema nanje mikidamti balninga an lo tenda braka pam we solo la somana nulam tenda wata coupe du Faso wame de deuxième division étoile africaine des juniors siraba to boti tatilo bito aweba bon ama ya championnat leader coupe du Faso 16e de finale to deuxième division équipe na kadamba yam mikidamti yam bumo manque bene donc am tenti zikanga akayi joueur da manu akayi encadrement akayi dirigeant da manu donc ya soulève me hinde ko wane wa
la zubuko sera ana sera izo bamira mana shuri da ba balkar sama tagoma yare nditu balkar sama to mona so disappear pompiwa nye ponye mumbila pe ba me wata aretare da mikti bare kisa bale wata wa amwa ne équipe ma wan sapper on sera yo me henza ba ya champion leader nza ka tour no nga manje balla pomenga occasion am abdomina balla soma ala to ngi balla men yidi wotone donc ya ton bon persona belle hen pam betore sitali AS Douane balla nan to on championnat pour en carrière nul ya victoire la apporte ba me ka Jean Louzoy mi salitas bébé la cette das ba ne point na ti balla tabe wala ndera amni bala tamba na hadi hanwe yema nul me nganyoko la me la ti isfami lanchen bonno bobonti yokola yimo mo biye yibne zalam ray mo mi la hanle ba kilante be zone rouge pour ante bada donc ton mi gam di tora AS Douane bam tere bam mo mana nil donc tora jetamti pour moi me jeter lam ne dis pour moi jouer ha no pour moi tout tora pour moi ya ile amandi ga le pas de 5000 da be pour ante bada le pas zombe 13e pas victoire yebe yibumba dedamti ya ya sitop konga weekend konga ifo voilà bam ifo konga bam ifo la avant yeba pas victoire la pas man nul donc il la bam pas ma variété bam pour na ma me ka wen dan tourin kin tora donc am tenti mana rabla wuso la runo no ko tuka cause fait sun pas nom ne ba le bam nazar peloton pour moi ka auto la bonne premier course peloton ya be toro bon sorti na ta be groupe yo petit ta tuhuta wala ton championnat ya ne ben bebe ko ka yidi yemre ngi hata bam ya peloton quoi na kami na fisige Eto mpama Mamadi Bagé Tibamia AS Sonabel Karsamba Balla son WhatsApp contre Koese et Tikelaba. Tonde ni darin pera me contre AS Douane la tora e pa tora pa isumo la tora la la ton pa ma occasion rambous rara ton carton suit ring la AS Douane ton on bâton là après en championnat et en coupe du Faso mais ton vraiment pas ma sous panoro parce qu'on n'a pas gagné il pas ton on gagne équipe mboti il y a tout ya Zignard équipe deuxième division équipe tonton il faut terrain Zuguba 0-0 pas ton suit pas ma occasion ramba fin pas suit donc problème ni ton pas ma AS Douane même problème ça ne ton AS Douane tu ton pas occasion en pas suit tu ba ne tire au but tu ton pas ton rond passer donc rundo balla la tile ne ton tu ton gain tu ne barawa et samra tien groupe pour donc en tout cas et on a songa mais il ton suit mais et burama y fin donc ils sont normal mais la fin ka tolo ya nere na kelon tout mais na ilti occasion en niston pas ma ton suit c'est à journée ramba ouais et mais rendi le kelon koloro yolom bangé na itoto là wala mam singi la ton sans ton nchetim betor voilà na lamti bili fu ina banga wana am na point konton toto mais rundo victoire ya sumo wusuko parce que pour on ra ne bara koloro da wusuko donc ton pas me gain rundo et il n'a qu'il mo mais ti bal ni watawa wana am sans contre victoire en tout cas ton lamti na bon wana am botora l'attaque ti bal quand papa c'est ton katon bang ton situation voilà on inquiète kodora yamba de sura pano non tete out na gomna parce que hanje bam to bal ni nga cité bra perdre ni AS Douane premier défaite kelenchen coupe du Faso to leti na bam passé donc uni damti sam na zo en groupe power la bam wa ne gomno don hanje championnat power meilleur buteur be AS Sonabel Mohamed Lamine Ouattara siti mana bala wana tibam pale suide ba mananje meneur de jeu clavet tiendra bureau BNG dibira équipe joueur bela be tora men ta na benu la ya bonne langue suide am le suide wa kale suide ma donc tente bal karsa me somma me amam se ngi hazingo bana yam ha antwe bal miti ba mi tamya ti hampawa ti li handa 90 kono re yintonga ya balkar samna même ton rona tane disi kawa li wala éliminer zinjeti amballa 20 amta yi hini amba
donc ça dit que am ton phase aller wa pam be bi ma suto ne ba me banga yam bi le ma wo model na ma nan je bi le me yibaka no fa au PBB fa ye mbona sorti ya ham man attaque placé centre pam contrôle défend deuxième bi fa me ye koufra to zinke to man to leave c'est deuxième balle pa monsieur donc ya han ligne suit wo on pa man ki to ma tout lire man ki le ba tout est sur navel pa man tout lire man ki bale ne ba mi andone da ma fa sa nest bagé mi hende kan wadi ngan ki do bale han composant ça ne fa mi mdi a milieu ma rapide et le ma rapide su comme ya donc to han pa man fon yi do la kanwa ma han le bal do la le to ma ha ya tile ti mi ki sa ko so yi système na mataba na ile to on pam dino balla hawa shelo to forget bebe kali bala ne banga fo me he wo ba model donc tenti yazikanga la minki wo bilbil la tile ne entraîneur na temi bo système to temi pam se mi ambane bu fa haya meilleur bi no meilleur bi tele ne fa mi tian data ballo am zaka yin am gero a diva sa da meti siri nya hawa ambane ta basu panamba bala minti ya donc na wilgam bati banti 5 ne bal ningsna wa ya kozaf bamba ne efo tir taba na wilgam bati banti bal kangame yati efo bam mesin da bezininga abra boda me and that thinking story na wilgam bati banti PPB fa la autone dal yati balla a efo sid rika balla bala absenti bala wakat ninga ton wa payi nana yetan liban ngese ednementi efo karsam ningsinda be ndabe wa Amadou Sampo nedato wa nderbam zniga dal ednementi yati yelu sur rata mansara bene latan ngese balkanga nyamenti efo sid liban wa me ndara to wa gomzuga PPB fa bi nga lo opina défenseur subi fa de bonda Abdoulaye Zongo lamtera mi kamti efo ha watara babal ha wingti efo menel efo wakat ay défenseur la mo de mi kan watan sa balla wa attaquant bala net del suri ya jouer da modo de hambe équipe wa nyamu watna mbang yamba ha menel yamba andal ton andal nyelso watnti han attaquant balti ci a gelso amne bini ngan suyo ya biberde voilà donc ya défenseur la ha wanti ya point wan yirade balla ala dum ti jouer damba ba awon tala jouer dam ta yibe ta wodo kiba bokati ba entraîneur men kabe en nem on train di kabo bodo so responsabilité en toni suni bala mim to bon to donc équipe ni ha ya équipe mon équipe emblématique équipe beda équipe dal histoire ya équipe tar YouTube haiti étoile wala haiti aswala haiti woto otara yure donc fomi ho zar équipe kanga mayowa fo somo bangamti gam ga somo zin fo yame ya suru somo tone donc tenti ton joueur da wuso o han train da taram bamba mamswa wala taram bamba sura buru la ndikere yam ni ngam ko to menga tere zuga bala na ni renti yidoto o to mi gam di kila watamti ya ton na kate ton don foda ade supporter da mi fienda bintara bu ne supporter kele menga bara arbitre ya o menga équipe la pura bali balambe wakati ninga tia bal fur fo me ba tumo yikina je balti waya nyon so tatan ton yiti mbola tun tatu bazini je yo toto nan ton balti ambe le zinti ya point amna mbora nyambe 8e man karat sigitengre donc aka sakade donc da occasion to da pame da tiku ni ti joueur ba mame joueur dam ya joueur modèle damba voilà donc défenseur la sous menga wane attaquant da auto subi fait donc peut-être ya usoto bon ya équipe fanta la jouer man njiba ngolo kantera Soumaïla wono be AS Douane la man dikin la mehembe la man be club la moi ya soma la uso me chen nambati ya nakaman pak ba nyiba laton ne ba hamparato sila la mazuta et de Pama Gaston Bakala tibam ya efo karsapala balla sonwa sawa kota bamme torosro sinket nembala titipamba. Depuis reprise en Singa, ton même ton chanwa
ñu do be pour la buñ la ton da ka gagne ni fara zule on la ton da yele bala ton han to ressaisir enga to on su les reçus en tout cas ton minti mara ni ton na gagne la mara la fokato su to ba su faut pour moi et ben azule en fam be marché yi bon pour tara assurité tara so ban wata fon ton da me foto da ne rabe ti biure le wa fo ne ngai dina rabe na hambe mo ha fokato tin to wala fon da ni ba men sinje tan rabe me tarab la me ti am da tin to la victoire hanwa en tout cas ci ka to ci la ya suru patin konton quoi ba to na le retrouve à suru ti ne le ni sa fam be ton pour en tout cas ton ni de la barka bon double la me to ni do ba non konti ci la na yol so Ediamete bam lo pour na kelan pane Ali Ouedraogo tibam ya kozaf kar sapordra kelra hane bakala Gaston Koisi nanti pama Ali Ouedraogo me Koisi bam ya kozaf farsinda wilga bam me Koisi ton kelre tipamba comme nga katal gombu so nangu parce que han get balla ka katwa ya moin zane la ya junu ko balla kabeli junu ko to han to équipe en talent base wala to ma ndé bi mais ton han su ya wala way na ba donc la junu on kabeli wala junu on kabeli c'est la base kama ton han kama junu bayam hange zabra balla bon comme comment quand on gagne balle runa musude musubiwa nous égaliser wa quel ya wa balle sem quoi donc tout le monde qui deuxième adversaire on go mané mais qui abla sambo sunu maman on les ba ya 0-0 ya wa balle bon signe donc on la découvrir là même on ngi bala abal bon signe deuxième mi temps balti kalitar pan quoi bon il va bien mais parce que Farhan va bien dernièrement il va bien me caber on va bien là et champion de bien parce que mal mais qui tama ma ouais bon maintenant han woni jour wati et yela han woni bala yama to ma ba mala na han capter bala da yam ci le yi zone rouge quoi donc champion de bien donc bam tsanange sewa ifo karsamba bam gwamato ilam bam pa mais la kozaf karsa podra Ali Ouedraogo bam wilgam batte la tete à 5 toum da ya 5 ne ba runda auto ne championnat la yati bon basko tebe mais bala wilgam batte bam jouer damba uptown da me ya juno on kabe donc running met juno sans site pas ayilam to kila rahma wana kita rahan kama awe bizim san passé wamne no ri so nanke ya bam metebala ya siti bam ninga zunura la ka zunura me latun ka koti hon bebe me nka ratan wani zunura me kabe nka koti ni zunura me kabe ya tumbala ya tsunguli bala yama ngin kin teneton zinda kanen wuli tike équipe zakfa kataton wala taba on training pam wala balni ba on loa wala yama ser équipe ni ngwa aballa sulu suda mizin ndinga wonje tonna ye kala wonon toy awa Ibrahim Jananda to kama mawa wuli gameti ben yama nge wala sunabelle ni fa mi bati sunabelle dik pipipi na kenana nazi no vola wawa o mikem dia ba mantalo wala meilleur buteur mana wanta waya meilleur buteur wuli gameti ya tume wo nti en coin Mohamed Laminta ayoma on subiwa tonna mana wanta ton sa ser sona belle bil mudu ngi dara yel kanga donc yel ba fa ki capé mais donc dilar wuli wala ko zaf meti dilar ba mes gin tume la vraiment zunu robali zunu romen yam sa so ba me koto zunu ran watin la tumu be ser dan tume yam sa wa yekba bi monoti et tout yela ton onzième c'est hankani bon ne ni bati équipe ça na so dan torsa ya tileti ne ba na lori ya tileti tineme waru donc ya tum te kambala ti auto sit obsitu men lewa la abinya zunu ran basi la tume Edna terrain Wilgam Baté ne Ryan Pisi la nuance en temps ya Tibang Bati sin kedne résultat ramba bangi Bati ne izo bamba ne ay sunabel senteta ba sunabel en bien yibo ne zalam kozaf ne efo ya kozaf en bien tabne ayemri vitesse ne RCB mana punyodo yemri AS douane ASFB mana
mana pon yo yemri Léopard de 5 camine asfanyenga ya asfanyenga ton biya tabne zalam majestic ne royal mana pon yo zalam Raimo ne isfaton me isfanton biya yibu ne zalam AS police ne asek de kudu ton me bien me yi pon yo do zalam RCK ne salitas yenda ya bal sanwa pore na permission iraninga la yenda na wa pore donc ça na ke lampabe ya tidul gamba tesin kedne classement ya tibanti AS na belam betaw nan point pina la yobe isfapor nan point pina la yibu salitas metara point pina la yibu betaw sabzingi AS douane ya na sabne point pina la yemre RCB ya nous sabne point pista la na c'est Royal FC ya yobe sabne point pista la na c'est Majestic ya yobe point sababa metara point pista la na c'est asfanyeng ya ni sababa metara point pista la na c'est atibanti bamba son porte bezini nan point pista la na ya biram babala wanti tabat san le ibe AS police ya wa sabanan point piston la tambo ASEC de kudugu ya pig sabanan point piston la tambo RCK pila yimre sababa metara point piston la tambo donc ya biram babala yi taba efo ya pila yire sabzingen la benan point piston la yimre Léopard ya pila taba sabzingen nan point pisila ani izo ya pila na sabanan point pisila yo po Raimo ya pila nu sabzingen la benan point pisila nous ASFB a pila yo be sabzingen la be non point pisila na c'est Vitesse FC a pila yo be sabzingen la be ne point pistan la ne point pisila tambo Kozaf ya pila ni sabzingen ba mon kozure non point pisi la yemre ton yilamte tumda akelen kenda wa hanserado Para yemri kale ama ndigo koza fumbe poron ya pisila yi ahamba victoire yin ton taba apam pisila yopwe atwen wa classement 14 pila na so voilà yite en face donc victoire yi bala tatolo fon yinte ambe tole donc ana wini til nonu na nyam hanan ton ama be yel kan poron nyam système ya boy équipe beda MT équipe bed ni han ton roba mbe to ron boro premier 3 4 5 premier rama ni te sukondama la tamem pam prendre bulfu pam nombre de points to maintien assuré lam to pam clamation to dama wenda min dat point am bed parce que net farati premier nyama poro atebe da men kati donc nyama poro na ma système est simple nyam modo dam te mbe wa 10e te kan talondua nyama hona yeke ne bamba tiam manwa système bloqué na il empêche to la tombe balay hamba ton lanton da bal fo de yam ton ba mi lingi sui wala yam kalamti nili yam nafame yam wa shira wa yamma tenga da mala yam so manare ba yam bebe yam tenga yam hanare yam pam point yo bale wa yam haya yam ha tar popisi da nu yam tar popisi da ta yam hon ton pam victoire yam do da popisi da yo yam libre sika popisi da nu ta lo yam pore yam am gidin yila ta point nafla yam la point bele yam to man siemme pam 3 point indiqué la yam cher to da matam de won nulli yam ton bala taba na ho ton taba da wa da yam ne Léopard kazi wa 13e pila taba uta hanka yire semaine na ta bisi manan na ara derani voilà donc man dik ba royal darambe pour zangzanga championnat menga hawaii tena libra hawaii tana nyal samo men royal darambe hal pour royal zembe na bondo 5e 6e da mata pista la anase donc yana unité ala ta manière la ton kano kero kin dan to balla yare ya to na zuno ka kabe wana songoro te gariela ville nan to non balizin bal fane to pa yemri étoile ton dotoa isfa ka ton doté AS police ka ton doté assez de kuru ka ton doté wa yigni bal ne ta kuru terrain wana dat assez kan we yamba man ni assez kan we ka be ne ka bal ne labore beta la système son mon la man antera bala pata man ansira école na mame et Raimo bonno salitas la ba mitara bal modèle nderane la kano hanan ton dia zuno bala am bon am da to wa ko za fa entraîneur zuno gomti zuno wa kabe wa asiti zuno wa kabe wa la top suide mete wa roko ya bete broke
ya ura de concentration wala re ballan kam min debne Albert Sala me ha ne yam point faible nan na yam ya tilatu dar fa na ga yam do ti azunu on amma de problème ya ti ban ti 26e journée là ti jour rapisi la yo ben ça va banning ne pas fan jingen dans il faut Limasa Asfa dimanche 16h Limasa 16h ya bulawa nero dana yektawa nimti yenda na sidi e balle kana ina azrige kana bala nimti yala fangil kapi tala anana sa ne ba équipe na asi pisa la tabata tamu donc jewe yome nga bali yenu to ataka kitamti yala fantimi d'accord nanti basa ne c'est le 8e de finale la 5e coupe du Faso à tout l'homme la obtenu mante abzo bang équipe club ram ni sinante taba abzo mi sinayi club ram te ne mante sa anges zame diamante torame na amman nya club ram ni sfangil kapi sinan toronto etaba 5 ne coupe du Faso donc ça na toron gese ya wanto san na libre ha ne mashinda mo na gese se na tumda sina yitoto na ya mante basro club ram musro na ti tapti sangese RCB nantira asik de Kudugu et ça les bengese majestic nantira RCK haya lebenemti ubobo sport ne ASFB to nantira taba haya zekam pass ne easy bamme na antira hane tema bokwen lebenemti Royal FC bam na libra asfayen ngawala AS Douane sanitasi et FO Bamma Kozaf c'est AS Policeman on va tirer étoile africaine des signalés donc même si tout meilleur autour et ça dans n'ambasse ya tête pour nebnis France da likweri nda getonna donc jeune premier edna pamtab arab sonwato on a koda yopo diana on a koda yopo pamtab donc nyamba yimbre bangeti akala nante ke et pam da tab arab sonwate ti wen sans un sac